Segera subscribe channel bermanfaat ini, klik lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Now I would like to teach you about elliptical structure because this is very important when you want to learn about TOEFL or anything, when you want to have a test about TOEIC or even PKN STAN gitu ya. Rit, kamu minat gak ke PKN STAN? Maybe you're not Nggak ya. tahu. Oh, nggak tahu ya, you don't know ya. Ya, maybe someday when you want to go to governmental school, itu kan governmental school, sekolah kedinasan, and of course it's free, digratiskan sama pemerintah, dan kamu dijamin lulusnya jadi PNS langsung. But I don't know, maybe you want to go to as the civil servant or no. Nggak tahu ya, kakak cita-cita kamu jadi aktris. Yeah. Okay. I want to teach you about elliptical structure. Elliptical structure itu sebetulnya adalah kalimat eliptis. Kalimat eliptis itu berarti menyingkat. Kalimatnya menyingkat. Jadi kalimat menyingkat itu ketika misalnya aku bermain bola dan dia bermain bola, itu kan kepanjangan. Jadi disingkat dengan aku bermain bola dan dia juga. Nah, pertanyaannya, kata-kata juga seringkali diterjemahkan dengan kata-kata to, gitu kan? I play football, you too, terus aja to gitu. Padahal nggak gitu, itu informal. Itu nggak bisa kayak gitu. Kita harus menggunakan to, so ya. Ini yang paling benar itu to atau so untuk yang kalimat positif, either dan neither itu untuk kalimat negatif. Oke, perhatikan baik-baik, nanti kita akan pahami secara mendalam. Oke, kalau misalkan to sama so itu buat positif, either sama neither itu untuk kalimat negatif. Oke, misalnya seperti ini. For example, what is the elliptical sentence? Apa sih kalimat elliptis itu gitu? Nah, kalimat elliptical structure is joining to sentence by omitting a part of sentence to make it shorter without changing the meaning. Jadi intinya adalah menggabungkan dua kalimat ya menjadi satu kesatuan, menjadi lebih singkat juga tanpa merubah maknanya, without changing the meaning, tanpa merubah maknanya. Nah, kalau positif itu menggunakan kata-kata so dan to. Kalau negatif itu menggunakan kata-kata either dan neither. Ya, positif so and to, negatif either dan neither. Oke, seperti itu. Kita mulai dari kalimat yang positif dulu. Ini kalimat elliptical sentence juga adalah permainan auxiliary. Auxiliary. Oke, maybe you need to know about auxiliary. Auxiliary is just about like to be berarti MR is gitu ya, Rit ya. Kalau misalkan to do berarti do, does, did gitu kan. Kalau to have berarti have, has, had gitu kan. Betul. Permainan auxiliary. So we need to master auxiliary as well to learn about elliptical sentence. Ya. Nah, kita punya elliptical sentence itu ada three types of elliptical structure. Oke, ada 3 jenis untuk membentuk kalimat eliptis. Oke, yang pertama positif dibalas positif, ya. Yang kedua negatif dibalas negatif. Nah, yang ketiga ada positif malah dibalas negatif. Jadi kontras. Perbedaannya sederhana. Kalau misalkan positif tambah positif itu menggunakan and, kata-kata conjunction and, kata hubung and. Kan itu kan setara kalau and kan. Negatif sama negatif itu juga sama menggunakan and. Tapi kalau misalkan positif sama negatif itu kan kontras, berarti tidak menggunakan and, tapi menggunakan but. Ya. Menggunakan apa? But, tapi. Oh, but. But. And sama but. Oke, seperti itu. Kalau misalkan kontras, positif sama negatif. Ini kan sama ya, positif sama positif, ini negatif sama negatif. Oke, contoh kalimatnya gimana sih, sir? Nah, contoh kalimatnya misalnya seperti ini. Ini pattern-nya nih. Ini pattern sederhana nih. Positive sentence. And, subject, lihat nih. Positive sentence, pakai and, subject, auxiliary plus to. Ini ada kata-kata to, berarti kalimatnya positif. Atau kalau mau menggunakan so-nya di depan, auxiliary-nya di tengah, jadi subjeknya di belakang. Intinya adalah auxiliary-nya selalu ada di tengah. Ya, auxiliary-nya selalu ada di tengah. Contoh kalimatnya gimana sih? Misalnya kayak gini nih. You buy a new book and she does too. Nah, ini kan dari kata-kata kayak gini kan. You buy a new book and she buys a new book. Kan kepanjangan. Betul? You buy a new book and she buys a new book. Kan kepanjangan. Kita singkat menjadi you buy a new book dan dia juga. Nah, dan dia juganya itu bagaimana cara membahasa Inggriskannya? Yang formal, yang benar gitu. Dan selalu ada di soal kayak gini-gini tuh.
Yang gini-gini selalu ada di soal. You buy a new book and she buys a new book. Berarti you buy a new book and she does too. Dan dia juga and she does too. Atau you buy a new book and so does she. Oke, seperti itu. Auxiliary-nya selalu ada di tengah. Nah, pertanyaannya, kenapa auxiliary-nya harus menggunakan does? Why? Karena ini kata kerja by-nya nih. Kan by kata kerja. Ya, by kata kerja. Kalau kata kerja pasti auxiliary-nya itu menggunakan to do, yaitu do, does, atau did. Gitu kan? Betul sekali. Kalau do kan buat I, you, we, they, you know, you have known about it. Kalau does berarti buat he, she, it, itu kannya gampang. Did berarti buat semuanya, tapi lampau, gitu kan? Ya, seperti itu. Dan auxiliary-nya itu selalu ada di tengah. Oke. Jadi you want to use to or you want to use so. Yang paling penting kamu tahu pattern-nya, dan pattern-nya nih sesuai sama ini kan? Tuh. Sesuai sama itu. Oke, misalnya deh ada kalimat yang lain. Misalnya kalimat yang lainnya adalah they, misalnya they sell the pen, for example. Mereka menjual pulpen. And we sell the pen. Kan kepanjangan ya, Dit ya? Betul? Mereka menjual pulpen dan kita menjual pulpen. Kan kepanjangan. Berarti kita akan membuatnya menjadi they sell the pen and kita juga gitu ya. Mereka jual pulpen dan kita juga. Nah, gimana caranya? They sell the pen and pakai ini. Pakai ini. And berarti subjeknya we and we. Nah, auxiliary-nya apa? Do. Betul sekali, betul sekali. And we do too. Betul? Atau kalau mau pakai so berarti and so do we. Oke, ingat ya betul. And so do we. Jadi auxiliary-nya itu selalu ada di tengah gitu. Selalu ada di tengah. Dari soal TOEFL tuh kalau soal TOEFL nanti bentukannya kakak bakal liatin ya di soal TOEFL, soal ellipticalnya bakal kayak gimana? I will show you. Nah, selama kita tahu pattern-nya bakal kayak gini aja, ingat auxiliary-nya pasti ada di tengah. Dan bagaimana caranya kita bisa menentukan auxiliary-nya? Kita lihat kalimat pertamanya. Ini kan they sell the pen. Ini kata kerja. Oh, berarti langsung aja do, does, atau did. Segimana subjeknya. Ini menggunakan does karena subjeknya she. Ini menggunakan do karena subjeknya we. Kan gitu ya? Oke? Seperti itu. Nah, kalau misalkan yang bukan to do gimana? Nih, misalnya nih. Ada kalimat. She is brilliant and we are brilliant. Dia hebat, pintar, dia hebat atau pintar. She is brilliant, dia hebat. Dan kita hebat, kepanjangan. Jadi dia hebat dan kita juga, gitu kan. Udah, tanpa mengubah makna, without changing the meaning. She is brilliant, tuh kan. She is brilliant and we are too. Oke. She is brilliant and so are we. Oke. Nah, auxiliary-nya tetap ada di tengah. Pertanyaannya, kenapa auxiliary-nya menggunakan are? Why? Karena kalimat pertamanya juga menggunakan is, alias menggunakan to be gitu. Kalau kalimat pertamanya menggunakan to be, ya otomatis di sini juga auxiliary-nya pasti menggunakan to be. Karena kan ngikut kalimat yang pertama. Nah, seperti itu ya. Misalnya lagi, you are sad. Kamu sedih. Dan mereka juga. And they sad. And they are sad. Jangan-jangan. And he is sad. And he is sad. Kan kepanjangan ya. Harusnya you are sad. And he does. Lihat ini to be-nya nih. Ini to be-nya menggunakan are. Berarti kesininya juga pasti menggunakan are. Berarti and he is to, atau kalau mau menggunakan so and so is he. Oke, seperti itu. Nice. Jadi auxiliary-nya tuh senantiasa ada di tengah.
Kayak gitu. Paham nggak? Yang positif dulu paham nggak? Ngerti tapi tanpa pattern gitu. Jadi kayak ambil contoh aja dari misalnya he is sad, so do I. Gitu aja sih. He is sad. Nggak bisa kalau kayak gitu, Rit. Karena menggunakan is. He is sad. Berarti so am I. Pakai to be-nya berarti pakai am, bukan pakai do. So do I nggak boleh ya? Nggak bisa. She is sad. Dia sedih. Aku juga. Berarti so am I. Atau I am to. Kayak gitu. Karena dia bilangnya tadi menggunakan to be kan. She is sad. She is sad. Berarti di sini juga balas to be lagi nanti auxiliary-nya. Kayak gitu. Ya. Alright. Next, Rit. Paham? Boleh, boleh. Boleh ya. Nice, Rit. Oke. Nah, sekarang ke bentuk negatif. Tadi kan positif menggunakan su lagi. Menggunakan so and to. Sekarang ini negatif nih. Kalau negatif itu ciri-cirinya menggunakan either dan neither. Oke. Either or neither. Kak, Ya. wait, I'm going to go to the toilet. Oke, For a while. that's fine. That's fine. That's fine. Go. It's fine. Okay, I'm back. Okay, Rit. Thank you. You're back. Nice. Oke, kita lanjut lagi ke yang mana tadi ya? Yang negatif ya. Oke. Yeah. Kalau negatif itu menggunakan either sama neither. Berarti kalimatnya juga negatif. Ya. Nih, negatif sentence, subject, auxiliary, plus not, plus either. Kalau menggunakan either. Ya, misalnya. Kalau neither, auxiliary, langsung aja plus subject. Pokoknya auxiliary-nya menggunakan not, kalau mau either, kalau neither gak usah menggunakan not lagi. Kenapa? Karena neither itu sendiri juga singkatan dari not either. Ya, neither kan singkatan dari not either. Ya, kayak gitu. Bukannya no. Ya, no either. Ya, let's say no either or not either. As long as that gitu ya, selama itu neither itu pasti masih berbentuk negatif. Oke. Nah, misalnya nih, contoh nih kalimatnya nih. I don't like smoking. Negatif dong. Betul ya, negatif dong karena ada don't. Ya. I don't like smoking. And he doesn't like smoking. Kepanjangan kalimatnya. Ya. I don't like smoking, he doesn't like smoking. So it's too long for creating the sentence. Kita singkat menjadi I don't like smoking and dia juga. Dia juganya gimana? Karena kalimatnya negatif, berarti bakal menjadi
I don't like smoking and he doesn't either. Dan dia juga nggak suka. And he doesn't either. Atau I don't like smoking and neither does he. Lihat sebelah sini, auxiliary-nya tetap ada di tengah. Auxiliary-nya tetap ada di tengah. Kenapakah menggunakan does? Ya dikarenakan ini adalah kata kerja. Don't like. Like kan kata kerja. Gitu kan, makanya menggunakan auxiliary yang do, does, atau di. Dan kenapa menggunakan does juga? Karena subjeknya he. Oke, as long as simple as that. Gitu. Contoh lagi misalnya, she doesn't cry. She doesn't cry. And she doesn't cry. And I don't cry. Dia tidak menangis dan aku tidak menangis. Kepanjangan kalimatnya. Dia tidak menangis dan aku juga. Gitu kan. She doesn't cry. Berarti kalimatnya akan menjadi, lihat, sesuai dengan ini, Rit. Coba tebak. Jadi gimana? She doesn't cry and neither do I. Betul sekali. She doesn't cry and neither do Do I. I. Atau kalau mau pakai either? She doesn't cry. And? I do not either. Betul sekali. Betul sekali. Nice, Irit. I don't either. Good. She doesn't cry and neither do I. She doesn't cry and I don't either. Lihat, auxiliary-nya selalu ada di tengah. Oke, pasti ada di tengah auxiliary-nya. Oke, seperti itu. Lihat contoh yang lain. That bag is not expensive. That bag is not expensive. And these wallets are not expensive. Kepanjangan, kan? Padahal kalimatnya sama-sama negatif. Ya, kalau kalimat sama-sama negatif, pasti menggunakan and. Ya, karena setara. Tas itu tidak mahal, dan dompet-dompet ini juga tidak mahal, kepanjangan. Tas itu tidak mahal, dan dompet-dompet ini juga. Udah gitu aja kan ya. Jadi kalimatnya adalah, that bag is not expensive, and these wallets are not either. Ya, ini auxiliary-nya menggunakan are. Kenapa? Karena di sebelah sini juga auxiliary-nya menggunakan are, menggunakan to be gitu auxiliary-nya. Kalau yang ini kan auxiliary-nya, kalau ini kan kata kerja, maka dari itu menggunakan to do. Ya, lagi ini kan menggunakan either ya. These wallets are not either. Kalau menggunakan neither, berarti kalimatnya akan menjadi that bag is not expensive and neither are these wallets. Betul sekali. Ya, jadi nggak usah neither are not these wallets, nggak usah. Karena kan neither sendiri itu udah negatif. Jadi neither are these wallets. Oke, seperti itu. Can you get the point? Paham, Rit? Ya. Paham. Nice ya. Nice. Misalnya ada kalimat misalnya menggunakan to be nih. Ada kalimat menggunakan to be lagi. Misalnya let's say I would like to create apa ya? Misalnya BTS misalnya. BTS is not apa ya? BTS is not BTS is not handsome, nanti kakak dihujat. It's not hamster. It's not handsome. Nanti kakak dihujat kalau ada yang ngomong. Kan ada Handsome. I think hamster. handsome. Kan banyak banget kan fans BTS garis keras kan banyak banget ya. Tanya misalnya I'm nih, not a fan. Oh, you're not ya. Berarti aman nih, kakak aman berarti ya. Oke. Aman. BTS is not handsome. Oh my god. No. It's not rock. First of all, it's not rock. Bukan band rock. And misalnya BTS is not rock. And kangen band agak nge-rock sih. Jangan kangen band berarti ya. And apa ya? NCT misalnya. Kebanyakannya singkatannya band-band K-pop ya. NCT. Iya. NCT. And it's not rock. I don't know kepanjangan NCT, kepanjangan BTS, I don't know. Oke. BTS is not rock and NCT is not rock. Oke. Kalimatnya kepanjangan. Berarti kalimatnya harus dirubah menjadi BTS is not rock and
and neither is NCT. Betul sekali, Rit. And neither is NCT. Atau kalau mau pakai either jadi gimana? BTS is not rock and NCT is not either. Betul sekali. It's not either. Okay. Nice, Rit. Good. So it means that you do understand about this, ya. Oh, kamu mah fans Blackpink ya, Rit ya? You are Blackpink No. fans. Oh, no. So what are you? But So what are you? I'm not fandom sih, only like their songs, but I love IU. Oh, IU. Iya, IU. Oh, IU. Oh ya. IU itu oplas gak sih? Enggak ya? IU itu enggak oplas ya? No. Oh, no. Yeah, because IU is is popular by the name of the queen of the queen of the natural beauty, beauty dari Korea, karena IU nggak oplas. Sama satu lagi itu siapa ya, Rit ya? Yang main di Han Sohee. Hah? Han Sohee bukan? Han Sohee itu siapa? Yang Yunabi, Nevertheless. Oh, bukan Rit. Asalnya emang dia tuh girl band dulu, terus dia main film. Oh, Suzy. Oh, betul. Suzy. Itu nggak oplas katanya ya? Katanya dia nggak oplas ya. Gak tahu sih, tapi aku lihat dari bare face-nya masih natural aja. Oh ya, masih still natural. So your favorite is IU. Ya, IU beside natural beauty, her dancing practice or her dancing skill also is good also ya. Is good also, and then her voice suaranya juga bagus. IU not only that, dia tuh suka berbagi, and once dia mau donate, pasti triliunan yang dia keluar. Oh my god, triliun? Are you sure triliun? Iya, beneran. Banyak banget yang Billion. Oh my god, makasih banyak IU. Karena kamu aku ada mesin cuci. Yeah. Oh my god, billion ya sekali. Once donate is like 4 billion. Pokoknya gitu. Setiap kali ngedonate itu nggak kaleng-kaleng gitu jumlahnya. Mau nangis. Hebat emang ya, IU hebat banget ya. Actually IU tuh go internasional dong, pasti dong. Ya. Ya, betul. And then how about, I don't know ya, is IU playing a drama as well? Main drama nggak sih IU? Oh iya, Hotel de Luna. Oh, Hotel de Luna. Itu tuh Hotel de Luna tuh yang tentang hantu bukan sih? Yeah, it's about dead souls. IU has a hotel and IU's hotel is for the dead souls. So whenever the dead souls pass away, they go to Hotel de Luna if they don't want to afterlife, which is heaven. Jadi dia di hotel itu kayak cari-cari passionnya gitu. Misalnya aku belum puas gitu, masih pengen hidup gitu. Nah, dia cari ke Hotel de Luna gitu buat nyelesain their problems gitu. I see that. Kalau yang itu minta revenge gitu. Terus kalau misalnya yang minta permintaan mau jadi penulis dikabulin gitu-gitu. Hotel de Luna. Okay, so you are really the fans of IU ya, really fans of IU. Okay, Yeah. Good. Oke, next ya. Oke, tadi kita belajar negatif sama negatif. Udah paham ya, neither sama either. Nah, sekarang yang ini, Rit. Sekarang ke positif negatif. Ini bedanya sederhana, Rit. Sangat sederhana. Bedanya adalah kalau ada not, udah nggak pakai either sama neither lagi. Dan perbedaan yang paling sederhananya itu adalah pakai but, nggak pakai and lagi. Kalau tadi kan pakai and ya. Tuh kan ini pakai and. Ini pakai and. Oh iya, ini juga pakai and. Karena kan setara. Negatif sama negatif lagi, positif sama positif lagi. Kalau ini kan nggak setara, beda kan, kontras. Makanya menggunakan but kalimatnya. Positive sentence, but, subject, auxiliary, not. Kalau negatif sentence, but pasti menggunakan positif. Jadi kebalik, kalau ininya positif, ininya pasti jadi negatif. Kalau ininya negatif, ininya pasti positif. Kayak gitu. Dan pasti menggunakan but. Contoh kalimat nih. He doesn't like shopping, but she like shopping. Itu kan apa sih? Kontras kan? Dia tidak suka shopping, tapi dia suka shopping.
Tapi kan kepanjangan tetap. Jadi kalimatnya berubah menjadi he doesn't like shopping, but she does. Udah gitu aja. But she does. Jadi nggak usah pakai to, either, neither, so, nggak usah pakai itu lagi. Cukup bermain auxiliary-nya aja. He doesn't like shopping, but she does. She doesn't like swimming, but I do. Nah, bisa kan? But I do. Bisa kayak gitu kan? But I do. Nah, kalau misalkan yang seperti ini, they exercise every day. Positif dong, ini positif ya. But, nah kesininya pasti negatif. But we don't exercise every day. Mereka olahraga setiap hari, tapi kita tidak olahraga setiap hari. Kontras dong. Nah, maka itu kalimatnya akan menjadi they exercise every day, but we don't. Udah. But we don't. Karena menggunakan kata kerja exercise. Ini juga kata kerja gitu. Ya. But prefer the second one because whenever I read the first one, it's a kind of confusing. Yang mana? The first sentence, I prefer the second one. Karena tuh dia kan tiba-tiba aja pakai but gitu, but she does. Jadi kayak, oh pikirnya sama-sama aja gitu. Padahal kalau orang nggak notice gitu but-nya. Oh, ya. Ini harusnya nggak pakai koma sih. Ini harusnya nggak pakai koma nih. Nah, kayak gini aja, but she does. She doesn't like shopping, but she does. They exercise every day, but we don't. Kita tidak, gitu kan? Kayak misalkan, ini kan dua-duanya menggunakan kata kerja ya. Kalau menggunakan kata sifat gimana? Berarti kan pakai to be tuh. Jadi kayak gini kalimatnya. Misalnya nih, misalnya kayak gini misalnya. I'm not beautiful. misalnya ya. I am not beautiful. Kamu tidak cantik. Tapi kamu cantik. Berarti but you are. Udah, kayak gitu. Pakai auxiliary-nya aja. I'm not beautiful, but you are. I'm not confident, but you are. I'm not confident, but you are. Aku percaya diri. Aku tidak percaya diri, tapi kamu percaya diri. Makanya menggunakan but. Di sininya negatif, di sininya positif. Karena menggambarkan kontras kalau ada but itu. Ya. Kalau misalnya di sininya positif, misalnya. Aku hebat, misalnya. I am great, for example. I am great. Tapi mereka tidak. I am great, but they are not. Oke, seperti itu ya. I'm great, but they are not. Oke, jadi permainannya permainan auxiliary-nya aja. Oke, kalau misalnya ada but. Oke, sampai sini dulu paham, Rit? Ya. Paham ya, dari mulai sini, dan mulai positif, ingat ini auxiliary-nya ada di tengah. Oke, menggunakan to atau menggunakan so, bebas. As long as you have mastered the auxiliary itself. Sama kamu udah menguasai auxiliary-nya, itu aman. Oke, yang ini yang negatif. Oke, kalau negatif itu menggunakan either atau menggunakan neither. Ini auxiliary plus not. Oke, karena either jadi pakai not. As long as you know the pattern, selama kamu bisa menguasai patternnya, pasti kamu tahu kalimatnya. Yang paling penting itu auxiliary sih. As long as you have mastered the auxiliary, it's good. It's really good. Ini udah positif sama negatif, udah. Nah, sekarang coba try. I will offer you 5 questions about time to exercise. Time to exercise. I offer you 5 questions about elliptical sentence. Coba kerjakan, Rit. 1, 2, 3, 4, 5. Try, come on. Anyway, kenapa sih setiap soal tuh pasti ada nama I did? Ibet. Ini Ibet. Gini. Okay. I work in Stan Brand last year. Jadi bulan tahun kemarin tuh I'm a former of Stan Brand employee. Jadi kakak dulu tuh kerja di Stan Brand and I have best friend. Stan Brand. Yeah, they're like startup pendidikan, lesan startup pendidikan. It's like ruang guru but
only focus on governmental school, hanya fokus ke sekolah-sekolah kedinasan aja. Kayak misalkan mau tes ke STAN, mau tes ke IPDN, kayak gitu. Nah, di sana I have best friend, namanya Ibet. Sebetulnya nama dia tuh Debbie. Sebetulnya nama Hah? dia tuh, sebetulnya nama dia tuh Debbie. Kan Debbie tuh kayak cewek, dia kan cowok. Debbie kan kayak cewek kan. Terus dia minta teman-teman di tempat kerja manggil dianya Ibet, biar kelihatan kayak cowok. Ibet gitu. Cuman kan kakak nggak enak manggil Ibet, kayak kagok gitu. Jadi kakak manggilnya Ibet pakai T. Ibet kayak gitu. He's my best. Oh, Ibet. Ibet. Awalnya Debbie namanya. Dikarenakan kayak cewek, dia pengen dipanggilnya Ibet aja, jangan Debbie. Debbie tuh kayak cewek katanya. Panggil aja aku Ibet. Kakak nggak enak kalau Ibet. Kakak nggak enak kalau manggil dia Ibet. Kakak panggil dia Ibet pakai T. Ibet. Jadi kalau enak kan, bet, kadi Bet gitu. Bet, ayo orang kadi Bet gitu. Ya, and then but we are separate now. Kita berpisah sekarang because I moved to new corporation or even new institution, and Ibet as well. Ibet also teach at school. Dia juga bisa misah deh, udah misah. Tapi tetap lah, our relationship still in touch, still keep in touch. Still good. Okay. Okay, Yeah. go. Yo, number 1 until number 5. Come on. It's about the diligent university, yeah, student, and Wow, it's easy. Wow. baik. Kerennya kalau pakai iPad bisa dicoret-coret gitu ya. Aku nggak bisa, kata nggak bisa coret-coret kayak gitu ya. Padahal kamu bukan host gitu, Rit. Keren. Yeah, I'm using pen. Good lah. I didn't enjoy personal match last night. Neither did I. We know that both were. Revi enjoyed the match last night, but Riz enjoy. Huh? Neither did I. Oh, neither did I. From the dialogue we know that. Nah, kamu berarti mencari makna. Maknanya apa tuh? Not only Revi, but also Rizky. Revi enjoyed the match last night. Her car was burnt down, but their motorcycle were parked. Hesby, my brother just bought a new phone. What a coincidence. I assume my sister will be interested in cooking ramyun, but done. Okay, good. If you're done. Number 1. Okay. Nice, I read. Okay. So why should I use this? Nah,
Ibet is intelligent student in university. Yes, he is a student. And lihat nih, he is a diligent student. Pakai to be dong. Ya, berarti di sini juga harus pakai to be. He is a diligent student and Rizky is too. Berarti sini adalah yang A. Gitu. Rizky is too atau so is Rizky. Rizky. Gitu. So is Rizky atau Rizky is too. Menggunakan to be. Kenapa? Ya karena kalimat pertamanya juga menggunakan to be. He is. Kayak gitu. Jadi balas to be lagi. Kayak nggak apa-apa. Sans. Chill. It's just learning. Number 2, learning guys. I didn't enjoy Barcelona's match last night. Aku tidak menikmati pertandingan Barcelona malam kemarin. Neither did I. Ya, aku juga. Berarti dua-duanya nggak enjoy. Betul ya? So, both Revi and Rizky didn't enjoy the match last night. Very good. Nice. Okay, we move to number 3. Her car was burnt down. Blah, blah, blah. Their motorcycle, which were parked nearby area of fire. Her car was burnt down and so was their motorcycle. Atau ya benar-benar and so was their motorcycle. Nice, menggunakan so. Kalau mau menggunakan to berarti their motorcycle was to. Ya, gitu ya. And their motorcycle was to. Betul sekali yang A. Nomor 4. My brother has just bought a new phone. Bosnya membeli handphone yang baru. What a coincidence. Apa tuh what coincidence? Do you know? I don't know. What a coincidence tuh kayak, wah kebetulan sekali. Wah kebetulan. Or when you want to try, when you want to say in coincidence dan dan kebetulan. Gitu. Jadi kebetulan lah intinya. Kebetulan coincidence. What a coincidence. Wow kebetulan. Nih, my brother has just. Ini menggunakan has. Kalimatnya perfect berarti ini menggunakan verb yang ketiga. My brother has just bought a new phone. What a coincidence. Berarti my brother has to. Berarti yang A. My brother has to. Gitu. Menggunakan has auxiliary-nya. Oke, auxiliary perfect. Karena ini juga kan menggunakan auxiliary perfect. Ini kan auxiliary bentuknya, bukan kata kerja mempunyai. Bukan. Tapi auxiliary perfect. Diikuti oleh verb yang ketiga. Kayak gitu. Ya. My brother has to atau so has my brother. Oke. Sebenarnya aku tuh tadi tuh mau lingkarin C, tapi nggak tahu kenapa jadi B. Mau lingkarin A kali. So enggak, yang C. Oh, yang C yang ini. Iya, aku pikir yang C. No, yang A, yang benar. My brother has to atau so has my brother. Salah lingkar. Auxiliary-nya menggunakan has. That's fine, that's fine. Okay, good. Ininya yang ini. Okay, good. Nomor 5 sekarang. I assume my sister will be interested in cooking ramyeon. Wow, ramyeon. Maybe you like it ya, ramyeon. No. I assume. Oh no, you are Korean lovers. Why you don't like ramyeon? But ramyeon is it's good. Not good. Not good for our health. Oh my god, you are really picky about that. Nice. Ya, tapi bagus sih. So ya bagus sih. Berarti kamu dietnya nice, pola makannya berarti benar-benar diatur. Kalau kakak mah enggak. Oke. Indomie. Indomie mantap. Kak, hampir seminggu 2 kali lah Indomie itu. I don't know why. I think Indomie is really the best. It's the best food. Astaga. And how about you? How many times you eat Indomie? I think it's already 2 or 3 years ago. I ate Indomie. Wow, so you have not eaten Indomie anymore. Yeah. Keren. I cannot do like that. I cannot. Apalagi Indomie yang apa sih, yang mie gorengnya itu tuh. Wah. Okay, number 5. I know it's delicious, but full of MSG, which means that it's not good for your heart. Yeah, I see that. Yeah, I try to reduce it. Nah,
When I was in student, ketika kakak masih mahasiswa mah masih ngekos, 5 kali seminggu. Oh my God. And now I reduce. Now I'm reducing the time I eat Indomie. I Yeah, reduce. probably you can replace it with mie burung dara kayak gitu-gitu. Mie atom lah. Oh iya Kayak gitu. benar-benar. Dan kaldunya tuh pakai kaldu homemade gitu, like with ceker ayam gitu, dikuahin. Yes, maybe I will try about that. Okay. Yeah, that is my Indomie. Okay, good, Irene. We will talk about it later, ya, about Indomie. Number 5 now. I assume my sister will be interested in cooking ramyeon. But, nih ada but nih. But, asalnya kan I assume my sister will be interested. Nih, will be interested. Positif dong. Pakai but, berarti pakai negatif sininya. Berarti, but my father wants. Betul sekali, nice. Wants itu adalah singkatan dari will not. yeah. Ya, betul sekali. Auxiliary-nya menggunakan will. Kenapa will masuk auxiliary? Ya kan will tuh modal auxiliary. Can, will, must itu bagian dari auxiliary. Wih, auxiliary penting banget. You know auxiliary, you know the tenses, Yeah. you know the basic lah auxiliary itu basic. Okay, nice, very good. I read. Now I would like to stop the screen first. So thank you so much for this grammatical structure learning. I would like to talk something to you. Okay, then? Okay, then? Is it okay? Okay. Okay. Now, before I end up this session, this grammatical learning, I would like to ask you, is there anything that you want to ask? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait ini? Inilah kalimat elliptical kalimat ini. Ini kakak baru bawakan 5 contoh soal kalimat elliptical sentence. Next meeting, I will bring a lot for you. I will bring a lot. Maybe 15 lah, 15 or 20 lah. Okay. No worries. Next meeting. So your understanding, pemahaman kamu, so your understanding will be comprehensive, akan menyeluruh gitu pemahaman. Okay. So thank you so much for this learning. I would like to end up this soon. I end up this now. We'll talk, ya. Okay. Which one? And then okay. Thank you so much. I read this really good. Good learning with you about this, ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini terus memberikan konten yang bermanfaat. Terima kasih.